হ্যালো বন্ধুরা, আমার সকল বন্ধুদের জানাই শুভ জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা। তোমরা সব কেমন আছো? আমি ভালো আছি। তো আজকে কৃষ্ণের পুজো, গোপালের কৃষ্ণের জন্মদিন, তাই সেই জন্য পুজো করেছি। সেইগুলো আমি ভিডিওতে তুলেছি, সেইগুলো আমি তোমাদেরকে পাঠাবো। কেমন হয়েছে সেটা বলো। এই কিছুক্ষণ আগে পুজো শেষ করেছি, তাই তোমাদের সঙ্গে একটু কথা বলে নিলাম। পুজোর সময় তো কথা বলছিলাম না, আমি পুজো করছিলাম। তো আমার হাজব্যান্ড ফটো তুলছিল। ঠিক আছে, টাটা, বাই, গুড নাইট। शामान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। मैं तो बन के दुल्हन आज सजी, बस तुम ही हो मेरे तन मन में। हो मेहंदी लगाऊं, मैं गजरा सजाऊं, मेरा है तू तुझसे तो मैं क्यों छुपाऊं। मुझे तुम हो सुहागन की हीरे, तुम बिन मैं कहाँ जी पाऊंगी। क्यों आए न मोरे सांवरिया, उन्हें सखियां भेज बुला लूंगी। वादा किया जो अब तो निभा दे, दोनों का अपना घर तू बसा दे। घूंघट उठा दे, तू मांग सजा दे, मेरा है तू ब्रिज को बता दे। सारे मौसम तेरे संग गुजरे, तेरे साथ रहूंगी सावन में। शामान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। मैं तो बन के दुल्हन आज सजी, बस तुम ही हो मेरे तन मन में। हो याद है मुझको मेरे वादे, रग रग में तेरा प्रेम है राधे। सारी दुनिया को तू बता दे, प्रीत बिना सब यादे यादे। राधे कृष्णा 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 हरे हरे, राधे कृष्णा 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 हरे हरे, राधे कृष्णा 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 हरे हरे, राधे कृष्णा 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 हरे हरे। शामान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। मैं तो बन के दुल्हन आज सजी, बस तुम ही हो मेरे तन मन में। शामान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। मैं तो बन के दुल्हन आज सजी, बस तुम ही हो मेरे तन मन में। ओ रे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया मुझे है। तुम हो सुहागन की हीरे, तुम बिन मैं कहाँ जी पाऊंगी।
হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সব কেমন আছো? আমি ভালো আছি। তো জন্মাষ্টমীর যে ভিডিওটা করেছিলাম সেটা তো এখনও আপলোড করিনি, তো সেটা করতে বসে মনে পড়লো তোমাদের সঙ্গে আমার একটা কথা কি দুটো কথা আমার শেয়ার করা উচিত ছিল অবশ্যই। তো প্রথমটা হচ্ছে যে ঠাকুরটা তোমরা দেখছো, সেই ঠাকুরটা 35 বছর, সেই ঠাকুরের এখনও সেরকম নতুন সুন্দর রয়েছে, কেননা আমার ছেলে ওই ঠাকুরটাকে রং করে দিয়েছে। হ্যাঁ, আর হচ্ছে ওই ঠাকুরের মুকুটের রংটা পাইনি, গোল্ডেন রংটা, সেই জন্য মুকুটটা রং করতে পারেনি। আর নেল পালিশ, শাড়ির রং কি সুন্দর করে দিয়েছে, চুল সব কিছুই করেছে। তো সেই জন্যই তোমাদেরকে এই কথাটা আমার খুব বলা দরকার ছিল। আর সেদিনকে আমি ঠাকুরকে কোনো মালা কিচ্ছু পরাতে পারিনি, কেননা কোনো ফুল পাইনি, প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে আর জল জমে গেছে, সেই জন্য কিছুই পাওয়া যায়নি। তো একজন আমাকে ফুল দিয়েছিল তার বাড়ি থেকে, টগর ফুল, সেই দিয়েই আমি মালা গেঁথে দিয়েছি, ওই দিয়েই পুজো করেছি। তারা অনেক ফুল দিয়েছিল, কাঞ্চন ফুল, টগর ফুল, এইসব ফুল দিয়েছিল, আর বেলি ফুল। আর আমার মাসকাবাড়িতে আনা ছিল ময়দা, সেমই, চিনি, তো সেই দিয়েই আমি ঠাকুরকে সেমইয়ের পায়েস আর হচ্ছে লুচি করে দিয়েছি। খেজুরও আনা ছিল, খেজুর দিয়েছি, ক্যাডবেরিজও আনা ছিল, ওগুলোই দিয়ে ভোগ নিবেদন করেছি ঠাকুরকে। তো সেই জন্যই তোমাদেরকে এই কথাটা বলার ছিল। ঠিক আছে, তোমরা সব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আর আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে তোমরা লাইক, শেয়ার, কমেন্টে লিখো কেমন লাগছে। ঠিক আছে, টাটা।